सारे से दिन जिते भगवान कृष्ण जाई पहुँचले कौठी मामू कंस एक धनुजात्रा उत्सव पालन करुछि समय कृष्ण बलराम बेनी भाई जाके पहुँची गले एति बेला भाई न बाबू कहला मंचारू पड़ी मामू मोला मंचारू पड़ी मामू मला कृष्ण कहते मोते तो दैव रखिला रह बाइन बाबू कृष्ण तो स्वयं भगवान कृष्ण भगवान बोली स्वयं प्रमाण दियंती किए मथुरा मंगल रे कवि भक्त चरण दास कौन कहले ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान सर्वतारी सर्व अवतारी पुरुष सर्व कारण कारण स्वयं भगवान होचंती कृष्ण कृष्ण यदि स्वयं भगवान से दिन से कहीं कहले मंचारू पड़ी मामू मला सारे मोते तो दैव रखिला ताले से दैव किए हुई दैव ताले दैव होचंती कृष्णंकर इष्ट तांकर नाम नाही कि रूप नाही ओ नाम रूप काली समुद्री को पाई जो कथा रखी कि जाइथिली कच्छप किए सही कच्छप होचंती भगवान कृष्णंकर भाईन बाबू भगवान कृष्णंकर इष्ट होचंती सही कच्छप मो समुद्री कि से कथा जना ना याडू सियाडू कथा कही काली पछ पाली भूले कि पळेला भाईन बाबू केमिति देखुन जगन्नाथ दास भागवत रे प्रमाण देले आज्ञा से दैवर रूप नाई कि नाम नाई नाम नियंती रूप नियंती केते बेले आपण मानकर कली भागवत रे जगतगुरु अभिराम परमहंस देव प्रमाण देले कोन कहिले कलया भक्त हिते मोर तनु एणु भक्त कथा मानु एणु भक्त कथा मानु भक्तर मंगल पाई साधु संत व्यक्ति मानकर कल्याण उद्देश्य रे प्रभु अरूपरु रूप नियंती सारे ओ नामरु नाम नियंती जगन्नाथ दास परम शास्त्र भागवत रे सही कथा कहले हाँ कौन कहले भक्त को पढ़िले कसन जानती प्रभु भगवान भक्त को दुख पड़िले अंतर्यामी ठाकुर स्वयं भगवान जानती आज्ञा भक्त होउछंती भगवानंकर बापा माँ सखा बंधु सदर भक्त जते बेले विपद रे पड़े दुख रे पड़े सेते बेले प्रभु सही परंती नाही रूप रूप नहीं धरा अवतरण करंती है समुद्री सुनो कच्छप जिए दैव सी प्रमाण करि देई कि जाउ ला कच्छप बोली जाकू कही हो कच्छप बोली जाकू कही हो जाकू कही आउ परम पुरुषटी सही हो कहिना प्रश्नोत्तर मालिका कवि हेले जगतगुरु अभिराम परमहंस देव कच्छप जिए परम होचंती सिए बाइन बाबू तेरे परम किए ना जीव परम ओटे कहो माया ता करूछि पृथक हो जीव परम सार एक खेल करिबा पई दी भाग हुंती प्रकृति आ पुरुष जीव आ परम रह
ମାତା ଆଉ ପିତା, ସଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ଏକ, ଆଦି ଆଉ ଅନାଦି, ନିଶବ୍ଦ ଆଉ ଶବ୍ଦ, ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ସୀତା ଆଉ ରାମ, ଜୀବ ପରମ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏକ। ତାହେଲେ ଏକଟା କିଏ? କାଲି ସମୁଦୁଣି ପଛ ପାଳିରେ ମତେ କହୁଥିଲ ନା, ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ହୋଇ ଖେଳରେ ଦୁଇ ଭାଗ କହି, ଖେଳରେ ଦୁଇ ଭାଗ କହି, ଖେଳରେ ଦୁଇ ଭାଗ କହି। ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଦି ଭାଗ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ଜୀବ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପରମ। ବାଇନ ବାବୁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦୈବ, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେ। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦ ନମ୍ବର 3 କଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ହେ ପୁଅ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ହେ ପୁଅ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁ, ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବଶକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଚ୍ଛାମୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଦୈବର ଇଶାରାରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୈବ କିଏ? ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ, ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ, ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ। ଆଦି ଅନାଦି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ମିଶିଯିବା ପରେ ସାର ବ୍ରହ୍ମପଦ ନିରୂପଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମର ଘର କୋଉଠି? ନା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଲେ, ଜଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥଳେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆକାଶ ପାତାଳେ ବ୍ରହ୍ମ, ଭୁଲୁକେ ଦିଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମ, বিশ্ব ব্রহ্ম নিকেতন ব্রহ্ম, কর করে গ্রহণ, সর্বঘটর ব্রহ্ম, জলরে ব্রহ্ম, স্থলরে ব্রহ্ম, আকাশরে ব্রহ্ম, ভূলোকরে ব্রহ্ম, দ্বিলোকরে ব্রহ্ম, সর্বঘটরে ব্রহ্ম, ব্রহ্মময় জগৎ, ব্রহ্মময় হচ্ছে সারে সংসার। তাহলে সেই স্বয়ং ব্রহ্ম হচ্ছেন রহ ভগবান কৃষ্ণঙ্কর ইষ্ট। আজ্ঞা ভগবান রামঙ্কর ইষ্ট কিয়ে? বাইন বাবু, রামঙ্কর ইষ্ট কিয়ে? রাম স্বয়ং ভগবান হই পারନ୍ତି, কিন্তু তাঙ্কর ইষ্ট অছন্তি। প্রমাণ দেলে জগৎগুরু অভিরাম পরমহংস দেব, বহিনা হেলা কলি ভাগবত। রাম টন্তি আদি মূল, তাঙ্কর সীমা রহ। বাইন বাবু, দশরথ নন্দন মর্যাদা পুরুষোত্তম এমন্ত যে ভগবান রাম, রামঙ্কর ইষ্ট হউচন্তি রাম। হ্যাঁ, কোউ রাম? जो आदि मूल होउचंती राम, संसारर मूल बीज होउचंती राम। मु कोन कहूची? भीन सुंदर कहिबे, राम अटंती मूल बीज, आध्यात्मिक शांत वेद, आध्यात्मिक शांत आज्ञा। राम अटंती मूल बीज, आध्यात्मिक शांत बेगे हेज।
ରାମ ଆଦି ମୂଳ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଦିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କୋଉ ରାମ ନା ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ନୁହ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ନୁହ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପଦେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ସେ ଦଶରଥ ସୁତ ରାମ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ, ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ, ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ। ସେ ଦଶରଥ ସୁତ ରାମ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ। ଇଏ ତ ରାମ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେବେ ସେ କୋଉ ରାମକୁ ଭଜନ୍ତି? ସିଏ ଯୋଉ ରାମକୁ ଭଜନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ, ନାମ ରୂପ ସାରେ କୁଆଡେ ପଳେଇବି ସାରେ କୁଆଡେ ପଳେଇବି? ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ପାଲା ବଢେଇ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରହ ରହ। ଆଦି ମୂଳଙ୍କର ମୂଳ ବୀଜଙ୍କର ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ। ରାମ ତାହେଲେ ରା କିଏ ମୋ କିଏ? ରାଟି ଜୀବଙ୍ଗ ହୋଇ ମୋଟି ପରମ ବୋଲାଏ, ମୋଟି ପରମ ବୋଲାଏ, ମୋଟି ପରମ ବୋଲାଏ। ରା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ସାରେ, ମୋ ହଉଛନ୍ତି ପରମ। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ମିଶିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମପଦ ନିରୂପଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆଦି ମୂଳ, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମୂଳ ବୀଜ। ଯୋଉ ମୂଳ ବୀଜର ଯୋଉ ଆଦି ମୂଳଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୈବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ମୂଳ ବୀଜ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ରାମଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟ। ତେବେ ସିଏ କିଏ? ରାମଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କିଏ? 3 ଅକ୍ଷର ର ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ରାମ। କହିଲା ରଟି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପେ। ମିଠା ଲାଗୁନି? ଏ ମିଠା ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ମୋ ସମୁଦ୍ରୀର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢି ଯାଇଛି, ମିଠା କୋଉଠୁ ଆସେ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୋର ବି ସେଇଆ ହବ, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, କେତେବେଳେ କାହାର କି ରୋଗ ହବ, କୋଉ ରୋଗରେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବୁ କହିପାରିବୁନୁ। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଶୋଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ସମୁଦ୍ରୀକି ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍, ମୋର କାହିଁକି ହବନି? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମିଠା ନାହିଁ। ମିଠା ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବଢିଯିବନି ନା? ସେ ମିଠା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ମିଠା ନାହିଁ, ଆମ ବସାଗରକୁ ଯିବେ। ହଁ କହିଲେ ରଟି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଶୋଭା ପାଇଲା ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଆଉ ଏ ରାମ ନାମ 3 ଅକ୍ଷର। ସମୁଦୁଣି ଚା କହିଲେ ରାମ ନାମ 3 ଅକ୍ଷର। ର କହିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଅ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ,
म कहले भक्ति वैराग्य ज्ञान भक्तिर ठाकुर होउछंती आदि मूल ब्रह्म राम आज्ञा से ब्रह्म को पाइबा को हेले जपारे से मिलिबेनी कृष्णंकर जे इष्ट तांकु पाइबा पाई हेले समुद्री अजपा सूत्रर आवश्यकता अछि रे अजपा सूत्र जानिबा पाई हेले किछि ग्रहण करिबा दरकार आध्यात्मिक तत्व ज्ञान अजपा सूत्र पाइबा पाई हेले आध्यात्मिक ज्ञान अंतर हृदय उदय हवा दरकार भाईनो बाबू जिए अजपा सूत्र जानिबो बाबा स्तन नथिबार नारीटी गला पानी की दिने हो गला पानी की दिने हो गला पानी की दिने अंग नथिबार कलसी धरी अछि जतने भगवान कृष्णंकर इष्ट देवता को जानिबा को हेले सारे अजपा सूत्र जानिबा को पड़िबो निस्तनी नारी की देखिबा को पड़िबो स्तन नाही एमितिका नारी के अछि अछंदी कहलु टोल गेट पाखरे आपण देखिबे के निस्तनी नारी आप स्टेशन पाखरे देखिबे सेठी अछन कोडी स्टेशन पाखरे देखिबे टोल गेट पाखरे के से निस्तनी नारी टंका 10 टा देबे चुप तू चमकी पड़त को झियो पिला भूली काढे को चमकी पड़े रह भाई न बाबू आज्ञा से निस्तनी नारी हां से माने होचंती किन्नर साड़ी पिंदी से माने ना पुंगलिंग ना स्त्रीलिंग से माने होचंती छक्का मु जो कथा कहूची पिंड तत्वर कथा कहूची आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रो कथा कहूची निस्तनी नारी अछंदी भाई न बाबू आज्ञा पिंड भितरे भाई ना निद आसिलानी कि निस्तनी नारी अछंती से निस्तनी नारी की चिन्हिबा को पड़िबो ताकू चिन्हिले अजपा सूत्र को आगे ठीक भाबरे आमे जानी परिबा ताले निस्तनी नारी कुआडे गले हैं कुआडे गले कवि कहले हां कवि आउ काई नुहंती ये से होचंती जगतगुरु अभिराम परमहंस स्तन नथिबार नारी एलो मा पानी आनिबा पाई मोह नथिबा कलसी को नेइकिरी गला मुह नथिबा कलसी की देखिबा को हबो जानिबा को हबो ए मुह नथिबा कलसी को नेई निस्तनी नारी गला कोउठी की ओठी गला रहुडा नथिबा पुष्करिणी तटे प्रवेश हेला से तटे प्रवेश हेला से तटे प्रवेश हेला पाद नथिबार मृगटी सठी करूची भला निस्तनी नारी हां पहुंचिला कोठी मुह नथिबा कलसी को नेई हुडा नथिबा पुष्करिणी कूलरे उड़ा नथिया पोखरी पहुंचला आर हुडा नथिबा पुष्करिणी कूलरे पहुंची हां निस्तनी नारी जनक देखिला देखिला बाबा एक मृग चरुची भाई ना तार पाद नाही लोग माने हरिण भलिया तो ए पाद नथिबा मृग कथा जानिबा को पड़िबो ताकू देखिबा को पड़िबो तेबे ताई अजपा सूत्र को हम जानिबा अच्छा ता भाई न बाबू पाद नथिबा मृग को देखी हां निस्तनी नारी फेरिला घर को हां जणैला ए कथा ता स्वामी पाखरे कौन जणेला रह ता स्वामी की चिन्हिबा को पड़िबो हां एते सहजिया कथा नुह ना भारी कष्ट रह स्वामी बुझाई देला निस्तनी नारी की कहला गो सखी पानी आनिबा पाई तमे जाइथिलो जे हुडा नथिबा पुष्करिणी कूलरे गोटे गुलुगुलिया मृग चरुछि से मृगटार पाद नाही तो पाद नाही से मृग को बाडई बाडई मारिबी कहला गुण नथिबार धनुटी मते बढ़ाई दियार मोते बढ़ाई दियार मोते बढ़ाई दियार निश्चय मृग को मारी न कर तू संशय निस्तनी नारी की
ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଗୋ ସଖୀ ସେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୃଗକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମୁଁ ମାରିବି ମୋର ଗୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ ସର ଦେନା ଖାଲି ଧନୁଟାକୁ ଦେ ସେ ଧନୁକୁ ନେଇ ପାଦ ନଥିବା ମୃଗକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରି ସେ ମୃଗକୁ ମାରିବା ପରେ ତୋ ନିକଟରେ ଆଣିକି ଦେବି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ପାଦ ନଥିବା ମୃଗକୁ ମାରି ତୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଏ ଝିଙ୍କା ନଥିବାର ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧି ଯାଇ ମୁହିଁ ଭୁଞ୍ଜିବି ପାଟି ସଖୀ ସେ ପାଦ ନଥିବା ମୃଗକୁ ମାରି ତୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ଦେବି ତୁ ସେ ମୃଗକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ରାନ୍ଧିକିରି ଦବୁ କୋଉଥିରେ ରାନ୍ଧିବୁ ନା ଯୋଉ ଚୁଲିରେ ଧନ ଝିଙ୍କା ନଥିବ ସେ ଚୁଲିରେ ଇଏ ମୃଗର ମାଂସକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକିରି ରାନ୍ଧିକିରି ଦବୁ ଯେମିତି ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ସେ ମାଂସକୁ ସେ ମୃଗର ମାଂସକୁ ଭଲ କି ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଟିରେ ଖାଇବି ନାହିଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ନିସ୍ତନି ନାରୀ କି କହିଲା ସେଇ ବାଟଟା ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଅଜପା ସୂତ୍ରକୁ ପାଇଛି ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ ତାର ଉଦୟ ହୋଇଛି ଓ ଏତେକ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଜାଣିବା ଯାଇ ଅଜପା ସୂତ୍ର କ ଭାଇନ ବାବୁ ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ କିଏ ମୁହ ନଥିବା କଳସୀ କିଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ହୁଡା ନଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ କିଏ ଗୁଣ ନଥିବା ଧନୁ କିଏ ପାଦ ନଥିବା ମୃଗ କିଏ ଝିଙ୍କା ନଥିବା ଚୁଲି କିଏ ଏବଂ ପାଟି ନଥିବା ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଭାଇନ ବାବୁ ଏ ସବୁ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ବାଟରେ ବାଟୋଇ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଜପା ସୂତ୍ର ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଭବ କରିବା ହେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ହଁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସମେତ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ସମୟରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା 3 ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣ ଯେ କି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବେତବନରେ କୌରବମାନଙ୍କର ଦର୍ପକୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ରଖିବା ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅର୍ଜୁନ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ସକଳ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଦେବାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତତ୍ ସହିତ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ ଆରାଧନା କରିବେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଧନଞ୍ଜୟ କଣ ସରିବ ଆହୁରି 3 ରାତି ଅଛି ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦେବାସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆଦେଶରେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ ଆରାଧନା କରିବେ କଠୋରରୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବେ ଅର୍ଜୁନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପଣ୍ଡିତେ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ
अर्जुन प्राप्त हेबे अक्षय तुणीर अक्षय तुणीर माँ पार्वती देवे पाशुपत अस्त्र शिव शंकर देवे देवराज इंद्र इंद्रंकर पुत्र अर्जुन को देवास्त्र प्रदान करिवे ये सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो सारिबा परे आरंभ हब कौरव पांडव मानक भितरे घमा घोट लड़ाई एठी रहिला कथा वस्तु काली की देखिबा गोटे जबरदस्त लड़ाई हबो कला ये मन कहूची रे पाइला धन 9000 स्तन नथिबार नारी किए मुह नथिबा कलसी किए हुड़ा नथिबा पुष्करिणी किए पाद नथिबा मृग किए गुण नथिबा धनु किए झिंका नथिबा चुली किए पाटी नथिबा जंत्र किए आउ गत कालीर कथा समुद्री महोदया जोटा समाधान करिनाहंती कच्छप किए क्षीर देला केमिति कच्छप सहित निजे ब्रह्म होउछंती तुलनीय गोटे पद मु बोलिछि कच्छप बोली जाकू कही परम पुरुषटी सेही परम पुरुष कच्छप रूपी ब्रह्म होउछंती भगवान श्री कृष्णंकर इष्ट रामंकर से होउछंती इष्ट एठी प्रसंग रहिला जो कथा मान बाकी रहिला आसंता काली शुभ संध्या 7टा बेले गोटे जबरदस्त लड़ाई भितरे ये कथा को निश्चित भाव में स्थान देवी कला मन कहूची रे ये पाइला धन 9000 मन कहूची रे पाइला धन 9000 मन कहूची रे पाइला धन 9000 परम पुरुष रतन को छाड़ी पुरुष रतन को छाड़ी परम पुरुष रतन को छाड़ी कलुगर बर पूजा मन कहूची रे पाइला धन 9000 मन कहूची रे पाइला धन 9000 गुणी गुण भूषण मोडेरिले श्रवण जहाँ जहाँ न्याय शास्त्र हेला आलोचन सहजे तो बाद पाला बाद कथा थिब मो कथारे समुदुणी राग न करिब तो श्रद्धा भाव सार ये श्रद्धा भाव बिना जेते सबु नार खार कहीं आसीछु मन किस नेबा पाई आसीछु लंगड़ा होई जीवु शून्य होई कही मन आरे मो बल कर कला श्री मुख बारे देखा चाल झुंटी पड़े उठी पारिबु नाही झड़िला पत्र मुखे लगी कहीं जमदे न जाणई बालू तो जुबा जीवु बोली मने भाविछु अबा बहुतिले केते कथा आलोचना हेबो जेते कथा कहिले पण्डित समय न अंटिब पाला शेषे राउत धियो करे निवेदन उदासर हरिबल हुळहुळी कर तारी सन दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दिन जन शरण रक्षण महाबाहु उच्च स्वरे पीर दरबारे उच्च कंठरे आनंद मनरे खोला हृदय हरिबल हुळहुळी कर ताली दियंतु मा खंडुआळ ठाकुराणी नाम रे भारत वर्षर दुख दूर हे